चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि पीडीएम की वजह से सहाफ़ियों के ज़राए गलत साबित हुए या सहाफ़ियों के ज़राए की वजह से पीडीएम की रुसवाई हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने कल किस तरह कामयाबी हासिल की, इसका सेहरा किस चीज के सर जाता है, वो आपको बताऊंगा। कराची से कुछ खबरें हैं, वहां पे बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल कौन कौन सा मेंबर पंजाब में वोट डालने नहीं आया, उनके नाम भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज ये है कि परवेज इलाही साहब ने 186 वोट हासिल कर लिए। जब तक परवेज इलाही साहब ने ये वोट हासिल नहीं किए थे तो सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे थे, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था, मीडिया का एक सेक्शन और सहाफियों का भी एक सेक्शन आप कह सकते हैं, या जो भी मौजूद सहाफी, कि जनाब दोनों तरफ 171 हो गए, अभी तक हुकूमत के पास बर्तरी हासिल नहीं है, ऑपोजिशन लीड में है। और हमारे जराए ये बता रहे हैं, वो हर कोई जराए को कोट कर रहा था कि मेरे जराए ये बता रहे हैं दिलचस्प सूरत हाल हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जब वोट हुआ तो चौधरी परवेज इलाही साहब को 186 वोट पड़े, और 2 दिन से राणा साहब वहां पे मौजूद थे, अता तारड़ साहब वहां पे मौजूद थे, और पंजाब असेंबली के अंदर उज़्मा बुखारी साहिबा की क़यादत में मैं देख रहा था कि वीडियो ख्वातीन एमपीएस भी नून लीग की नारे लगा रही थी कि इत्तेमाद का वोट लो, इत्तेमाद का वोट लो। और आखिर में जब इत्तेमाद का वोट लेने की बारी आई, उन्होंने कहा ये क्यों ले रहे हैं, ये तो गैर आईनी है, ये तो सेट असाइड हो गया है ऑर्डर, ये वोट नहीं लिया जा सकता। आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, ये बाकायदा तौर पे हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब ने बाहर आके कहा कि एतमाद का वोट तो ये ले ही नहीं सकते, ये गैर कानूनी तरीका है। वो तो केस तो भी अदालत में चल रहा है और 2 दिन से ये शोर मचा रहे थे कि एतमाद का वोट लो। अच्छा, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि सहाफियों के जराए उनको बताते रहे, और वो कोई ऐसा जरिया था कि पता नहीं क्या था, कि वो एक ही कोई जरिया था, कौन था वो जराए, तो वो जो है उनको बताते रहे कि जनाब दोनों तरफ 171 वोट हैं। और जब वो वोटिंग हो रही थी और सामने स्क्रीन चल रही थी, तो हमारे जराए ने बताया कि वो जो जराए सहाफियों के थे वो रजाई के अंदर मुंह करके एक आंख से देख रहे थे, और वो चैनल भी वो देख रहे थे जिसका वो जो है वो नॉर्मली नहीं देखते, और उस पर वो देख रहे थे कि जनाब क्या वोटिंग की पोजीशन है। और बाद में वो जराए मुझे लगता है कि कॉल्स वगैरह भी नहीं उन्होंने उठाई होंगी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो यूगोस्लाविया की मुकामी जुबान है उसमें जराए ख्वाहिशात को कहा जाता है। जराए का मतलब होता है कि अपनी ख्वाहिशात, लेकिन ये अभी हमारे जराए ने यूगोस्लाविया से कंफर्म नहीं किया। एनीवे, उसके बाद जनाब जो हुआ वो आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, और वो जो लोग मुतालबा कर रहे थे कि वोट लो, उन्होंने बाहर जाके जनाब रोना धोना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान ने ये कामयाबी क्यों हासिल की, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। पहले मैं चीज आपको एक बताना चाहता हूं कि कौन कौन से मेंबर वोट देने नहीं आए। अजहर मशवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी ट्वीट के मुताबिक आज 5 लोग वोट देने पंजाब असेंबली नहीं आए। खुर्रम लगारी, मोमना वहीद, ये मोमना वहीद साहिबा वही है जो टीवी पे भी आके जो है वो इंटरव्यूज वगैरह भी दे रही थी। मतलब कि एक तो वोट नहीं दिया, ऊपर से डिठाई का मुजाहरा कि वो आके टीवी पे इंटरव्यू, बाकी तो होता है ना कोई नहीं देता तो इधर उधर गायब हो जाता है, ये बड़ी डिठाई से आके वोट वगैरह वो इंटरव्यूज वगैरह भी दे रही थी। फैसल फारूक चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद, 5 के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। तो अब तो ये सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है, कल सारा दिन पता क्या कहते रहे पीडीएम की मोजिज क़यादत वहां पे कि जनाब हमें पता है कि इनके कितने मेंबर नहीं आ रहे, कौन किधर गया हुआ है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया है, हमें वहां से रिपोर्ट पता करा ली, जिससे तासुर ये मिला कि ये सरकारी जराए को पाकिस्तान की एजेंसियों को इस्तेमाल करके उनकी जासूसी कर रहे हैं। भाई, इसमें अगर वोट होना है पंजाब असेंबली में, आप ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सरकारी जराए। और वो बरमला इस चीज का इजहार कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट की, और अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि आइन का आर्टिकल 14 शहरियों के वकार और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। मुल्क का वजीर दाखिला और मामन खसूसी फख्र से वजीर दाखिला जनाब अपने राना सनाउल्लाह साहब और मामन खसूसी जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब जो बेचारे 2 दिन से आए हुए थे। अब ये मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये सहाफियों के जराए गलत साबित हुए जिसकी वजह से पीडीएम की सुबकी हुई, या पीडीएम की वजह से सहाफियों के
ذرائع غلط ثابت ہوئے یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے. اچھا اینی وے وہ ممبران اسمبلی کی جیو فینسنگ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں, وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ ممبران اسمبلی کی جیو فینسنگ کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایف آئی اے ہے وہ اراکین کا ٹریول ریکارڈ بھی ان سے شیئر کرتی ہے. آئین کی خلاف ورزی کی اس اعتراف کے بعد کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ بڑے فخریہ بتاتے ہیں کہ جی جیو فینسنگ کی گئی, ایف آئی اے نے جو ہمیں یہ ہمارے اراکین ہیں جو پی ٹی آئی کے ان کا ٹریول ریکارڈ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیا. یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے. کس آئین اور قانون کے مطابق وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ جیو فینسنگ کروا رہے تھے, ایف آئی اے سے پتا کروا رہے تھے کہ یہ لوگ کدھر ٹریول کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے آپ کی ایجنسیوں کا, آپ کیوں ان کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں؟ اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے بقول فواد چودھری صاحب کی, اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیچے آئین کا آرٹیکل بھی لکھا ہے. پر ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو آئین ہے آج کل یہ گزشتہ 7-8 مہینوں سے اس کی کاپی مل نہیں رہی, اور آخری اطلاعات کے مطابق یوگوسلاویا کے کسی علاقے میں تھی, پر امید ہے کہ جلدی پاکستان پہنچ جائے گی جب الیکشنز ہوں گے. اینی وے یہ ہے جناب صورتحال کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں نے لے لیا وہاں پہ اعتماد کا ووٹ, اور جو صحافی مسلسل کہہ رہے تھے کہ جناب برتری حاصل نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اب اس میں تو شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, لیکن وہ جو صحافی خبریں دے رہے تھے وہ بچارے خام خواہ, حالانکہ ان کا قصور نہیں ہے. یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے, آپ سارے تو نہیں, آپ تو ان میں کچھ لوگوں نے یہ روایت بنا لی ہے کہ خام خواہ جو ہے وہ صحافیوں کو آپ جو ہے وہ پھر نیچے جا کے اس طرح کی جدھر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے ذرائع بتا دیں 171 ہے دونوں طرف, نیچے جا کے آپ لوگ کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں الٹے سیدھے. بھائی اس میں صحافی کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی بھی معزز صحافی کی خبر غلط ثابت ہوئی ہے تو وہ تو ذرائع نے ان کو دی تھی, وہ ذرائع کا قصور ہے. تو لہٰذا احتجاج ہم ذرائع کے خلاف کرتے ہیں. صحافیوں کو پلیز آپ جو ہے کچھ نہ کہیے گا, وہ تو ابھی بھی اسی طرح معزز ہیں, وہ تو ذرائع نے خبر دے دی نا, تو صحافی کا قصور تو نہیں ہے. معزز صحافی تو سچ بول رہا تھا, وہ ذرائع جو ہیں وہ غلط ہے. اور اینی وے ذرائع کی تشریح میں نے یوگوسلاویا کی مقامی زبان کے مطابق آپ کو پہلے بتائی ہے. اچھا اب عمران خان نے یہ کامیابی کیوں حاصل کی؟ کل عمران خان نے جب ایم پی ایچ سے خطاب کیا تو اس میں عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. پھر اس نے پنجاب میں کل ریڈ لائن مٹائی ہے. یہ خان صاحب نے کیوں بات کی؟ اس لیے کہ خان صاحب کے ایم پی ایچ کو یہ پیغام بھیجے گئے تھے کہ عمران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے, آپ اس کے ساتھ مت جائیں, اس کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. اور پھر اس وجہ سے خان صاحب نے یہ جو کل تقریر کی اور اس میں اس چیز کا ذکر بھی کیا, اور پھر انہوں نے ریڈ لائن مٹا کے دکھائی. اور بہت سارے وہ جو دوست ہیں نا, جو بار بار یہ صحافی دوست بھی فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہے, ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ میں کسی ایک صحافی نہیں, بہت سارے دوست اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کو کبھی بھی کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی. اور دوسرے ہی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو اے پولیٹیکل ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی پھر قبولیت کا کیا تعلق ہے؟ اگر مقبولیت ہے, اگر ووٹ پڑ رہا ہے تو پھر قبولیت کا کیوں آپ بار بار ذکر کرتے ہیں؟ یہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست الزام لگاتے ہیں کہ جناب کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں آنے دے گی, ووٹ کے ذریعے تو وہ آ سکتا ہے. پر اینی وے عمران خان نے جو کل کامیابی حاصل کی, جو ریڈ لائن مٹائی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی دلیرانہ جو سیاسی حکمت عملی ہے, جو میدان میں کھڑا ہو کے وہ سیاست کر رہا ہے. بھائی آپ لندن بیٹھ کے لوگوں کو اپنے پیچھے قائل نہیں کر سکتے, پورا خاندان آپ لے جائیں, حمزہ صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ جناب یہاں پہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, آپ کو میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور عمران خان کو جو کہتے ہیں نا کہ جی پاپولیرٹی اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ اس کی مقبولیت بڑھ گئی ہے, یہ کوئی خیرات میں نہیں ملی اس کو. یہ مقبولیت اور یہ پاپولیرٹی اس کو چیریٹی میں کسی نے نہیں دی, یہ اس نے ارن کی ہے, یہ اس نے کمائی ہے, یہ اس نے چھینی ہے, یہ اس نے جیتی ہے, آپ کے ہاتھوں سے چھینی ہے, اور اس نے کہہ کے چھینی ہے. آپ نے اس کی آدھی رات کو حکومت ختم کی تھی, اس نے بھی کل آدھی رات کو ایک آپ کو پیغام دیا ہے اور کہہ کے دیا ہے کہ میں ریڈ لائن مٹاؤں گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ جناب ریڈ لائن لگ گئی ہے اور اب ان کو قبول نہیں کیا جائے گا, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں پھنسا ہوا ہے. اب چیزیں بہت زیادہ مختلف ہو گئی ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں. پر اینی وے خان صاحب نے جو کل کامیابی حاصل کی, اس میں خان صاحب کے دماغ کے ساتھ خان صاحب کے دل کا بڑا دل رکھنا, جگرا رکھنا, یہ بڑی جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سیاست میں. جس دلیری سے
खान ने गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान फैसले किए, सियासत की, और यही वजह है कि फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि बार बार वो पंजाब के अंदर नून लीग के गढ़ के अंदर उनको शिकस्त देता है। और जरदारी की PhD और किसी की क्या, वो सब कुछ जो है वो आपको पता है। खान साहब ने फोल्ड करके कल रात को 12 बजे इनको वापस भेज दिए कि जनाब आप संभाल के रखें कुछ अरसा तक, जब तक सहाफ़ियों के ज़राए आपको नई खबरें नहीं देते। एनीवे, आखिर में कराची में जो इंतखाबात होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि रेंजर और फौज तैनात की जाए, इसलिए कि बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि फौज ने आगे से कहा है कि हम इतनी बड़ी तादाद में इस तरह बंदे एडिशनल ट्रूप्स नहीं दे सकते। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल ट्रूप्स फॉर लोकल पोल्स ऑन द 15th रिजेक्टेड। GHQ को खत लिखा गया था। आगे से उन्होंने ये बताया कि हम इस तरह नहीं दे सकते। अब जमात इस्लामी कह रही है कि हम आर्मी चीफ को, DG रेंजर्स को, कोर कमांडर को खत लिखेंगे, और ये जो वहां पे फौज तैनात नहीं की जा रही, जो बंदे नहीं दिए जा रहे वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची के अंदर इन्होंने खून खराबा करना है, कराची के अंदर इन्होंने वहां पे लड़ाई झगड़ा करना है, वहां के लोगों को जिस तरीके से MQM को इकट्ठा किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम है जो PTI लगाती है, ये इल्ज़ाम है जो जमात इस्लामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से उनकी जो कराची की क़यादत है उन्होंने बताया कि ये 15 तारीख को वहाँ पे ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, वही जो पहले जिस तरह कराची में होता था वो सब कुछ करना चाहते हैं। और इसी वजह से वफाकी हुकूमत फौज और रेंजर्स को पोलिंग स्टेशंस के अंदर तैनात नहीं करना चाहती, ताकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इनका नतीजा अपनी मर्जी के मुताबिक लिया जा सके। और आपको ये याद रखना चाहिए कि 15 को जो इलेक्शंस हो रहे हैं, MQM भी और पीपल्स पार्टी भी और वफाकी हुकूमत ये सब उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। अब ये देख लें कि सारे MQM के धड़े मिल गए, वो सारे जो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाते थे। वो जो महाजर कौमी मूवमेंट वाले जो इनके वो जो लांडी में बैठे हुए गालिबन आफाक अहमद साहब, वो भी इनके साथ आके मिल गए, पता नहीं किसके ख्वाहिश पे मिले, क्यों मिले, और पीपल्स पार्टी भी इनके साथ मिल गई। ये सारे मिल के कराची के इंतखाबात नहीं होने दे रहे। इनकी ख्वाहिश है कि कराची के इंतखाबात ना हो, क्योंकि इनको पता है कि पर्ची पे वहां पे जब वोट लगेगा तो मोहर लगेगी, वो किसको मिलेगी। इनको ये डर है, खदशा है सिर्फ एक जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो कराची में इनकी ये सूरत हाल है। और अब ये जो वहां पे फौज और इजाफी रेंजर्स के ट्रुप्स वगैरह तैनात नहीं किए जा रहे, उसके ऊपर PTI और जमात इस्लामी ये कह रही है कि इन्होंने उस दिन वहां पे फसाद करना है ताकि लोग अपना वोट का हक इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये है जनाब 13-14 जमातों की जमहूरियत, और ये है उनकी अब तक की कारकर्दगी। हमने पंजाब में भी उनकी कारकर्दगी आपको बता दी। अब देखते हैं कि 15 तारीख को क्या नतीजा निकलता है। अगर इलेक्शंस होते हैं तो किसको वोट पड़ते हैं। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।